Dito yung isa guys. So may tinaan kami din dito. May igad din dito guys. Guys. Ayan guys oh. Mas malaki ito guys. Isa dyan. Isa. Ayan guys. Napakalaki guys. Yan. Malaki na guys. Malaki. Ayan guys. Dalawa na yung igad natin guys oh. Tingnan nyo guys. Oh, dalawa na guys. Ayan guys oh. Dalawa na guys, dalawa. Dalawa na guys yung igad natin guys. Ayan. Tigas tanggalin guys. Ayan guys. Nakadalawa na tayo guys oh. Guys. Ang kawil. Hindi nandun sa baba. Hawakan mo. Tingnan nyo guys. Hindi rin kumakapit. Nakagat ito pa. Hawakan mo dito lang sa... Nakagat ito. Hindi ko makagat yan. Tingnan guys. Tingnan nyo guys oh. Yung dami ko. Puti-puti guys. Yan. Bali dalawa na yung igad natin guys. Kahapon namin yan inilagay ito. Ito. Yung sima. Kawil. Kung tawagin dito sa amin. Yan. Kahapon namin nilagay. Pang igad. Yan. May dalawa na tayo guys. Nakadalawa na tayo. Nakadalawa. Guys, dalawa na guys. Yung igad natin guys. Yan guys oh, nakadalawa na tayo guys.